تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختيار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختيار. كل التباريك تجري يا وبها كل الدعاء إلى ربنا الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري. كل التباريك تجري يا وبها كل الدعاء إلى ربنا الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي والمولى قد شاء
عيشني أكتر بيك، أنا عشت بستنى طول عمري وأتمنى أعيش لو ثانية واحدة معاك، وكفاية ده عليا. أنا من إيديك لإيديك، احضني طمني، قرب كمان مني، معاك مطمنة قوي بيك ومغمض عينيا. وانا وياك ولا حاجة في الدنيا بقت فارقة، وانا وياك اهتدى افكر فيك، خدني معاك لو فين حبيبي مش هقولك خدني معاك، خد قلبي وابعدني. وانا وياك ولا حاجة في الدنيا بقت فارقة، وانا وياك اهتدى افكر فيك، خدني معاك لو فين حبيبي مش هقولك خدني معاك، خد قلبي وابعد بيه. لو عشت ثانية معاك بالدنيا وما فيها، هحتاج ايه بعديها؟ خلاص كل اللي بحلم بيه دلوقتي في ايديا. انا من زمان شايفاك بعينيا وبقلبي، بتخيلك جنبي، مفيش اكتر من اني معاك وان انت حواليا. وانا وياك ولا حاجة في الدنيا بقت فارقة، وانا وياك اهتدى افكر فيك، خدني معاك لو فين حبيبي مش هقولك خدني معاك، خد قلبي وابعد بيه. وانا وياك وانا وياك بعينيا وبقلبي، بتخيلك جنبي، مفيش اكتر من اني معاك وان انت حواليا. وانا وياك ولا حاجة في الدنيا بقت فارقة، وانا وياك اهتدى افكر فيك، خدني معاك لو فين حبيبي مش هقولك خدني معاك، خد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak ada jawab maju. Ngarabulan ere en bahanap. Iki. Bukan mantar saya jawab sanam barang tak hajat dunia akhirat. Barang lancar usahana. Bukan mantar barang pasti dapat ziarah da Mekah dan Madinah. Saya paling penting muka mantar ngahon dia syafaat kanjeng Nabi masuk dak swargana Allah sateja. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa akramil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, para rombongan dari pihak mempelai pengantin putra maupun dari pihak mempelai pengantin putri, sesateja na abdina sangat amulja aki utama pondak sareng semulja akhina fillah Ki Haji Muzaki Syamsul Arifin. Sabtina sangat amulja aki serta abdina ngaku ngaki tercukanan dak sareng semulja akhina fillah Al Ustad Agusur Rahman SPD, nama SPD Eki, siapkan sangat amul jaki, sahibul farah was surur, tuan rumah sekeluarga akhina fillah Ustaz Sahudi sekeluarga, sesatu aja napina sangat amul jaki, rombongan dari pihak mempelai pengantin putra, sesatu aja napina sangat amul jaki, kedua mempelai antara Al-Ustadz Syarifuddin sareng Raji Epon Al-Ustadzah Maimunah. Siaptina sangat hormati amulja aki aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khusus Bapak Kepala Desa Kokop Kika Dinto Bapak Haji penuh awal pemator para rabu sepada mulja ngiring terus amu cibana syukur amu najat anyuk onda ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaban kenikmatan gak dinto muka mantara tambah kuat iman taqwa dak Gusti Allah Subhanahu wa taala atamba kasayan kebagusan torcukanan semakin jauh dari kecobaan dari kecelakaan dari kepalangan. Amin Allahumma amin Allahumma. Salawat serta salam nyaring terus ngaturake dak Gusti Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malarmu ke abtina sareng ajunan sateja kalaban badan perpangkian saat samangken alaksana akin walimatul urs sahibul hajjah sakeluarga kita sateja pada nyakseen atua akin mulatin muka manter pengantin sakadua gak dento teti akin acutuan selangkeng fid dunya wal akhirah sakinah fid dunya wal akhirah barakah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rabu sepada mulja sabtina sangat amulja aki abdina saat samangken saya pertama mewakili sahibul farah was surur tuan rumah sekeluarga bedi nerema pan sepanapan gila saya pasrahakin dari pihak mempelai pengantin putra. Saya pertama Kika Dinto abdina aja wabah walaupun tak secara terang-terangan gila alaika wa alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekapeng dua abdina jawab matur sekelangkong si raja-raja epon panapa si epektah kak dinto abdina ngang kepe sodako tak ngang kepe pangestoh tak ngang kepe adat istiadat mana bingang kepe sodako katipana apa abisaus terserah pokok meras iya juna Allah subhanahu wa ta'ala cek ringan mana bilir-bilir kak dinto ternyata cek epon ki seorengan antara manten laki sering manten bini ingin apa ingin Engki na bengki
lakar keng cuduna Ustaz Syarifuddin Maimunah ni Ustaz Maimunah ni sampai ibarat tepan apa lagi sampai ke pun kabar ale eng araji ka ada abini ka ada berarti kan keng cuduna Ustaz Maimunah Ustaz Syarifuddin regan lambak lo mangki lo dadi kalau banetina Allah sampai ke pun kabar pataberin satu betah tak ada cocok tak satu betah tak ada cocok ya Allah bani tak cocok keng lo tapangki sarang cudu namun la cudu kita ti ane kesamangkan karena pada santren pada ustad keker ojan ya pada mah ni keluar aban surban bareng aduh ane ku tak selamat gula surbanan gi ku tak selamat gula surbanan segala kula uning jak ni kacamataan di kacamata dia gula takok kala oh anu ki naki ke oh cek dengan ni ke ustaz nikah cangkulang sandal seigi enten tak napa bektos niki aduh ya Allah cek ganteng selamat kula kelampian rasmi monjano tak campur Masya Allah. Kan ini sarok-sarok ke lumah bini ni. Ya Allah, sampai bila ya. Terus lagi. Anu, la aturakin tukang engki, tak apa-apa. Engki. Ini kaca termasuk keluarga kulihi manten bini ini. Mangkana membadak kebaikan tu nampuan cengkulan. Mangkana batayun ceng. Ceng tat sahudi ben Ustaz Aisyah kaya dia raja compo. Eki. Lah setengah anak almarhum kisah limun sedua ni ke Ustaz Sahudi sareng Ustaz Aisyah kaya setengah anak bi kiai. Mun Ustaz Sahudi ni ka jeung kontak kala anak dengan jepun. Mulai gi keni. Eki. Biasa abak renggang anu suasana kurang mendukung. Eki abak renggang. Nek mun orisinil enggak nih, mun orisinil lengku tegang. Dekon tegang orang masa gawat sana ke celing nama tu. Oh, jangan kisah ni kata, bah, aduh, nyandar petendang jiwa na sambian. Biasa nak ni kalau kari kibri rumah. Ini berarti bisa nilai ni ka ori bani kawin. Amin Allahumma. Nyering tua akin muka mantar sekalo araji muka mantar engkel tuali araji amin Allahumma tak lebat oleh lah ada ram aku ni kaya lanjut napa cukup ni kepada ustaz ni ustaz biasa ngaleng boy ngaleng ngaup nyering tak pernah ngaup nyering anu tak langkong buk nika anu akibuk nyaraki kenangan bibin nika ni ser pengantar nika mun hadar itu orang tinggal lada kendang hadar cakin cakan hadar le orang tinu ale kopo cak pada cakah hadar le pon nyering nika anu tak langkong geser rakin bagian tuan rumah nika titik tuan rumah geser titik paring tempat dak saya pengiring binian ni ser Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pana-pana pole abdina mereng bahwasanya kedua mempelai gak dento manten laki serang manten bini ki seorengan. Mana bita kalib gak dento mana bita kalib pergi dupo buan mana bita kalib. Sebab ring sepona manten laki gak dento panakana ring sepona Ustaz Sahudi. Panakan berarti Ustaz Sahudi sareng ring sepuna manten laki itu berarti sepupuan. Mana bi Ustaz Sahudi sareng ring sepuna manten laki sareng almarhum Bapak Salamin saya kuasa sepupuan berarti antara Ustaz Syarifuddin sareng rajina Ustaz Maimunah dupopuan mun keleroh nyono sabora bisa eralat. Lekat itu para Rabu sepada muljal luar biasa. Kak dito nyampung pole bebe teti orang situng. Mereka dekat dito para Rabu saya menambulja ngiring tua akin ona kinda kusti Allah malar muka pengantin sekadua mas mangkin kak dito
itatiaki cuduan sebarokah langgeng sakinah mawaddah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Engkel nga aku ngin keturunan solihin tersolihat. Amin Allahumma. Ben malarmu keilmuna mereka berdua berkembang bermanfaat barokah. Amin Allahumma. Nikah boleh lagi lasan misan boleh nikah. Nikah lah la campuran antara penerimaan bencaraman dan nikah kita tidak remang. Kak dinto pengantin laki dugaan abdina mulai malam mah. Manten laki ini kepunten gul kaya ang macam santri lantakan. Tong potong nas nikah. Ada orang ngabala. Ada orang ngabala. Keng feeling nikah perasaan kan kalau. Macam santri lantakan. Semirang abdina cepon santri tabutta. Ada orang ngabala cek lantakan. Ternyata ki pun abdina nauketi leresongku. Sebelum dak tabutta cepon nang lantakan. Ingin apa ingin? Apa napa mi abdin memprediksi beliau di santri lantakan nyaman na Syarifuddin. Mungkin ring sepuna nikah mutaathir atau ya ta'athar rekan berpengaruh kalaban potrana Kiai Haji Mas'udi Suyuti saya mah Lora Syarifuddin atau Kiai Haji Syarifuddin. Sehingga potrana Kak Salamin nikah nyamain Syarifud nikah biasa nikah. Santri-santri nak sahli sepo, alumni nak sahli sepo kan tu banyak putranya nyamai Abdul Aziz. Banyak nyamai Abdul Aziz ketika diselidiki nak kena tabangkin nang Kalpenang, tabangkin nang Pontianak, atau nang Matur nang Taramu, bagaimana? Mi nyama Abdul Aziz putra sampian engki. Kiai Timin ngakungin putranya mana Abdul Aziz ajunan gak dinto. Pak ketika abdina bina abdina hamil, lahir laki, nyamai pada ban putrana kiai. Ada banyak makhluk dari kan Abdul Aziz. Yang apa yang ternyata leres. Ngira ngalle puk pi le ngalle ngau ngira ngau. Nikala kadung ocan la kadung toron tangki. Munca keng kelle ai gua mi ti abit cara mana sampai ocan ke lero kiai na. Nikala la rese kiai kilo nai. Yang apa yang lakan la rese lakan la ocan kiai kilo nai. Sedikah. Jadi cek perkara akin. Cek salah akin kiai sepura ajaram mah. Esoro saya yang jangan ajaram. Ajaram mah deka minimal 30 menit. Minimal deka. Standar sejam. Maksimal sejam setengah. Milih sekim mah sambian. Tinggal milih. Sedikah dah. Tak ada nikah ocan lah toron. Ada orang lagi ya. Keluar baca ya tak keluar engki nikah tanda-tanda namun komentar insyaallah nikah barokah manten sekadua nikah subur makmur amin Allahumma. Makanya pada dabuan gak disang pesendek ring bini kuni ardon yakun laki samaan gua. Hei orang bini setiap bumi sesubur leki kaki mun teti bumi seatang subur deki iyo cenin langsung pas bu tombuan lah ini kata oning na pada bayo cenin malam mana bakin iyo cenin nikah mun semangkin lo cen tak oning malam nginep tak nginep nikah nginep manten laki tedung hilang karena film kamar cek nyampit tatang kenyambit harok norok selake tedungi elang karena patedungi kamar wak duaan ban manten bini kira-kira mon wak duaan dalam kamar wak duaan laki bini lah halal manten anyar boleh batam mana napa tang kisah kalakko daram taoning bagus ngodak taoning kay bagus yang ku pakai ngodak abang tibi tak tahu mamala orang engki alhamdulillah Allahu a'lam alhasil ampun lasa laki bini pun kak dinto pengantin laki santri lantakan alumni lantakan lerasus lantakan nikah pon jelas nikah ban orang langsung pada tabeta ana apa asih ana apa akan dana aja semungkin manten bini nikah
engki ikak dinto kan la cabang asahliyin na kalon sana kan kila asahliyin cukan mari dari kak dinto pana sempat nyolok pana bunten da asahliyin alhasil lobar dari kak dinto dak dapat cukan manten bini ini kak masya Allah dua manten ni ke manten laki manten bini pada santren para kiai manten bini santren laki sahli manten laki santren kiai Mas'udi dua ang pada muntuk dak tabetah santren almarhum Kiai Haji Tohir santren tabetah pas semangken alhamdulillah teti cucu laki bini masya Allah alhamdulillah neka pasampung bi Allah subhanahu wa ta'ala selain asampung seorengan hidup puan mana bita kelero paki asampung antara na pontuk pada bon pontuk situnga antara kiai fulan dan kiai fulan amin Allahumma ngereng tua akin uka mantar teti akinna cuduan sebaroka amin ya rabbal di antara epon pesan abtina neka pesan umum dak saja bani namung hanya manten anyar maka manten laju pada cukan kengain cek pangkempang melafatkan kalimat-kalimat sebisa mertak merosak memberantakan kalimat telak cek pangkempang nih maka lah aku karade remah lah aku karnya turin cek ambu tulari tulu malam atau kar laki bini nih kenyato bahkan laki bini gak ada teman tidak tahu kar lo sedek ibadah eren ni uning kiai ya kan abdi nala ngalamin itu lah ngalamin kengkaro kita ni kepada titik tertentu engki aku tu mare kejeng ni kan ya mungkin setengah hari mungkin sehari maksimal sehari semalam maksimal 2 hari 2 malam kalau hari 3 malam kutu baikan kutu pada bagus dak remah setan malelok masuk perengin dak penganten baik selaju maupun seanyar aku jeng rek rok ni kebiasa kencak sampai lebih dari 2 hari 2 malam mun sampai 3 hari setan alang sok bila setan alang sok masuk lagi ya kasih bini ya kasih laki nikah naudzubillah tsumma naudzubillah mun tak bersabar engku nikah bisa berantakan menikah dikak itu para rabu pada mulja kengain lambek nikah misalnya kangki manten anyar atau manten laju lambek senyepoin pasera senyepoin lambek nikah pasera contoh akati Ustaz Sahudi sareng Ustazah Aisyah nikah senyepoin pasera almarhum Kiai Haji Ahmad Sahli kebei sangkulan nih kali kebei sangkulan lambek senyepoin kiai bahkan minta kelero sengakat nikah lambek ni ke kiai ke sahli kebei sangkolan nyator napa aku jengrek rok nyator kain suli pamareh baikan sana gale akati abdi na cukan lambek sama kabin ka seorang habib nang pasuruan abah hadir mungkin dari pihak nyai ni ka hadir cukan kebei sangkolan sana gale kenga enik ka aduh lambek senya poin engko kiai lambek singak semakabin engko kiai fulan la ketika dinto malam singak ketika dinto al faqir ila afi rabbihil ghani Abdul Aziz bin Ahmad Sahli ka din kebiasaan kolan Ustaz Syarifuddin kebiasaan kolan Maimunah lambek singak engko lambek kihasis gitu ore kebiasaan kolan jadi makin aku jangan ada remah makin ada kalau ada remah cek sampai atelak cek sampai acerai cek sampai apesa naudzubil sangkolan bahkan berdepan kiai kan itu mesen makin ada remah cek sampai buang langkong mun raji sesepo sede ada mun kemantar paring selamat amin Allahumma karena kak adika bersada buakin bani karo sangkolan pacimaden kebai cimat gua bini dah ada ni kecuali kencek sarana sarah naudzubillah min dzalik sebini amaksiat luar biasa luar biasa nak kendun sana ka maksiat ni ke baru tidak pilihan boleh mun karo ngerek rok masalah korang acen korang sedek korang korang pelapan aduh ni kecek pelajan ni kampun selesaikan segera supaya setan tak alangsok muka mantar paring selamat amin Allahumma on nikah boleh
Di samping ka di sasada ki sa keluargaan sa orengan. Ki pada alumni pon duka antara pon duka sahliin sarang lantakan ki. Paki kiai sahli ban ki Mas Odi mangkin sampung boleh melalui santren na ban sama macam mah. Kak dinto pada kedua ilmu pada alumni bata-bata ban sama macam mah. Abtina yakin hakul yakin almarhum ki sahli pungai dalam kubur. Ki cukan semangkin ki badar ikan ki Mas Odi pasti yakin punga. Dia saking sehat ngater. Dia saking bilang sehat. Amin Allahumma. Di samping kak ditujukan para budian ilmu nah sedua kak dito perkembangakin ilmu nak ke kak dito dua kedua ilmu supaya ilmu na berkembang. Aptina terharu malam mereng manten laki ni. Manten laki itu luar biasa cepun benang tebet 20 tahun ni. Aduh. Hari cepun gula nakengko termasuk kalah. Masalah kelakuan, ben pemikiran, jaga beter, banyak na lagi. Misalnya Ustaz Syarifuddin ke pelak ke murok semangat wajah ka beter makin lebah murok ke 20 kitab sehari murok nyatore. Nah sedikta. Thank you. Muka napa misalnya ada remah tahun yang napa kegiatan panapa metode panapa tabut tak kaya. Tore totak ka kanto pada ban aing sa totak mangken nikah. Lapah otol sa dikengki ilmu panapa, bidang panapa. Jeung beliau nikah makekeng ni geni orang nika. Ombo jagoja. Ane kekeng orang ni geni Ustaz Syarifuddin nikah. Ane ke S2 nikah. Lo uning sa S2 ni. Tor kadang rajaan bete tak S1 lekah. Tor kadang bete raja tak S1. Tak S1 ni Masya Allah dekat S2 lanjut akin tak Syarifuddin sampai S3 sekarang kan ongkuan mau nak kerja beda himma ban beda peluang iman malih bah baru deki ni ka nang tersobi beda S3 doktor senegala amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi hatinya tak segan-segan mana beda perkara-perkara senyeleweng dari syariat insyaallah tak kira tapi meseningkeun beda nyaman manusia tak segan-segan ana sehatin apa yang nasa ceng termasuk penakan Ustaz Sahudi gak dito engki lah termasuk penakan engki penakan engki jadi tak segan-segan tu ana sehatin sa estona tebuna kiai tebuna ulama se parlo memasrakin gak dito amasrakin panganten bini ke panganten laki sa estona matoro anak bini dan kula jelas elasakin cek dan badan nakin engki cek pasake engki pasake seneng tak napre kan cek makanya kadik ngandung rembi kan sakit rembi sebelum rembi ini kepada sakit dia kan tak apa-apa kan seneng cek sakein kehati-hatian kan segala cek sakit kehati-hatian cokop ampun letung kayak cokop tak serip enten tak kali ro sampean ngalak Maimunah kaya enten nongguan garansi kaya kula garansi na engki kerja orang napa ni enten nongguan artinya tak kali ro sampean insyaallah engki na jaki ala dek kanan kiri na tak kira malengpol padeh enten nongguan na tak kira anapa tak kira iba bana orang selain sana gala mana boleh didikan ban sama macam mana ka muncak beda apa rajin sampean kaya Ustaz Syarifuddin sampean mun kamat tuah segan tangi sampean ke mundak lantakan segan namun boleh kita buat kecompok sampean manamoy kabela ka kula rajidan kula kiai kota anu kula yo melen to kan kula bona re kikir to kiai ni salah kecompok sampean kaya dadi kula ndik cara tibi sani kula akan to manamo ya kula sani kengki saumpama paparaten Maimunah karakan nakalaki na dia laki na dia kak suka na apa tuli angka akin dak dia cek kena puminta saumpama na suka apa mama gele cek kilo mada remah saumpama na laki na dia Maimunah suka sampan suka apa tu nah mungkin ten lain kai ya jawab sampean tak suka apa jarang S2 tanya akhir langsung aja sepan suka apa tak suka kadit to ya gua iya pun ini kamu S2 mah nggak nikah neki muntah S2 ngocak suka apa sambian eko suka kocor eko
Yang kidu malam na bada manten yan. Suka kocor ko ado. Cepon kun lagi tada boleh. Ongki mun suka kocor angkai kocor to ko bi kun lagi. Ambai kocor ta odeng kocor napa kaya ko bi kun. Napa kocor saya guring ibu chen napa kocor de erma ko bi kun. Angka akin kaya ko bi kun. Kocor sia la sampean. Pas suka kocor ko. Enten saumpamana manten kunan ni kele. Kan laoning la apolong atau nantang kibuk. Saban empon kan kibuk laoning kan. Nah saumpamana suka na palaki na sampean raka na. Misalnya suka kopi, biteng. Lihat ni bila datang di luar di Sabah, di pasar, di gimana kan, angka enka tak suka nanikah. Ya kak kopi nak kak kipuri betak ya kip panas kak. Oh iya le, ni kak cengki kira burung ni kak. Suka napa boleh misalnya, suka mungkin apa sana kak? Napa suka regan tahun ni. Alhasil amba akin sesuka kaya. Jempu Thailand ke, jempu Bangkok ke. Antar kuan ni kalau mbak ni keber kejadian ni tak Saribuddin. Ni keber seorang kiai pun seorang nyai ni kakak suka nang kicempu Thailand kan ni kalau. Begitu masuk ni yang kaki kicempu Thailand ni ke burung sekira. Masya Allah. Ceng toro kadang ni ke bini-bini antah yang meredungin wahyo sengol. Aduh. Ternyata berde fakta nyata kak betul pun cerita kilo setuju mungkin wallahu a'lam kan berde saya mendapat da abtina. Tukang becak Surabaya nginep becak takara merumpok takara becak tak le mulai kisah cepon bi sebini ngarain iano eta kodain sing ngamon taon le 200.000 cok mulai lo tak bukan labang itu micak seharian sepe karo oleh 100.000 lo mulai karo mana te meleker nang becak karo jembatan micak teken ya Allah. Pamulai ring laki kaya karo mana kebi sambian munda tengkiom tanang nga Masya Allah baking tengarain kaya lagi antakar bercet takar tak gelem mulai karo mana berkok nang becak jangan di rumah takar tak mulai ya Allah keniser pamulai tilpun namun dapat kebajan mulai kak oleh berempat kaki oleh petong polo oleh dari Maria nana mulai kak malam nana mulai tidak taraf pakuwa takar tak mulai ya Allah apa kerenang becak niser ya Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fikir ring laki tangarai bi ring bini susah semua lihat karomah dari mahirah dengan nang rok do kardo dengan nang rok do kardo aku lumbung rok pertigaan perempatan mau main kaplek main domino bareng tak le mulai deng tak le mulai sebini kesepian mang bila tak mulai semalam 2 malam tak kok abini boleh lah de remah kok pemun ring laki bisa abini boleh cek tangarain cek deg-deg paparatin perhatiin ring laki ni kamu ni perhatiin tak kira lihat ulian mangkak kaman ungku ni parjaj perhatiin ceng lo perhatiin mi sampean ke lakian ni kalau perhatiin abang tibit masa tentu wah ton tak bambu online beda ini sidu ini gintu ini angkoyan ini kodung itu gelang ini anteng saya laki tak kau ke di Sabah tak kau ke saya ngomong sapi barang takar coklat kocak tak bau boleh 3 tahun sarong tak bau kelampu tak bau di Sabang kaya sayang kute monik binian Masya Allah ngarenyep glowing kapi selake ni keni seren bukti Maimuna keni seren lagi yang perhatiin Maimuna pecet dak iya bau dak dia pecet tengana pukang ngawah nu dak dia Bapak yang kongkuan selaki cek dan ke selaki pengertian boleh pas kadang pakai ngumpi buk egik tegik abah nangureng kaya kak nangureng kaya tak Saribuddin kaya lamba sing ngandung rasa buah bining teh patian kaya kan bercenan kireng laki kata ngerok ngandung kalau keng matoro kak ngandung sengang bulan bukan main-main tangkibi Angkibuk ya Allah mulai dari sebulan 2 bulan 3 bulan sampai 9 bulan rampa bentana nga magkakapasar ekib sampai ningko nga malarat engki na bangki
Mula sangang bulan belung bulan kengning ko nga malarat lasangang bulan tora kadang ki ikutek bike lagi an mayole ko demma ka yaruwe ko aduh de remma aria ka ko de dia le ko tak bisa kan ja bisa le kok bisa de kira dia ko tela kelemungku ya Allah kenya ini kelem taruun namun rembi nyabah abtinoning bini abtining itu ongkuan taruhannya nyawa Masya Allah benereng bini bener ongkuan luar biasa jareng bini ini luar biasa pacetaan nalakaran bu anak muntur ti anak sesoleh atau besoleha kinto peran utama bener ngereng bini karena sengandung orang sengandung reng bini pacetaan bener ngereng bini pacetaan mangka namun ngandung orang bini caampo metek musik dangdut napa-napa le koplo bila ngacel kelem apal nyito mun nyanyi lekas apal keng bila Quran lopah bila imriti lopah ceng lambagi ngandung apa keng metakin musik itu bila musik langsung pahapal musik tu pahapal bila Quran innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum aduh anu kok ngiding menyen Quran pah takok pah ruwet mun Quran ruwet mun musik tenang kelero pangiding menyen Quran menyen qasidah syahad hadroh qasidah napa habsyian daga al-banjari dan nika teti anak budian kelem tabuk ngiding gak semireng mun tak para jaja Ustaz Syarifuddin nikah nih budian rajin sampan mun ngandung da atas potong bulan lampu akulih maca akin Quran katabuk unggi dak niku semacam nih dak nih kan Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim nikap tina nyoba tibi aku lupuk bayi niku aku lihat dia ada macam orang unding gak nih kamu macam aku lihat dia gua mirengakin mak walaupun belum tabuk ngidingakin bayi kelak nih masya Allah nyantor kadang pakeng sambil atana sambil anggoba kombo muanya nak koplo muanya dangdut tak buam bu ya Allah ini kayak deleng kiper pang beda bayi ini kayak ini arkam tapi ambu dimin amin Allahumma Abtina yakin aku yakin pengantian sekadua gak dito lambak gak dito ring sepona insyaallah perpangan aku ni kebagusan sering mereng kebagusan semangkin teti ustad ben ustadzah muka mantar manfaat barokah amin Allahumma amin. Saya terakhir kenapa kena yang jam punten kalau yang jam punten dan jampon kila na baca pun se anu pisan pada pisan datang ki nak kasokan yang kecil sawarengan kurang periksa kan itu sebisa ya torakin para rabu sebada muljah kurang lebih nanya on sapora mana bibada debuan seorang para juga kurang sopan kurang tertib mungkin aja nikah termasuk sekeluargaan yang kiban semacam yang alhamdulillah saking bunga na abtin gak dito yang ki pas saya stona banyak saya jabuakin sareng abtina ben ipa tertib bi abtina karep cuman keberadaan ketika dito yang ki suasana ketika dito kurang mungkin mana pengki alhamdulillah tapi barokah kak dito tak apa pengki sekilas kayak macam menghambat tapi punten di balik itu justru kan itu termasuk barokah tanda-tanda barokah dari Gusti Allah tanda-tanda rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngereng doa arang sarang saja angka 2 tanang nikah angka 2 tanang sabak demin rokong cender kenyot engki bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wa lil jami'il hadirin wal hadirat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya wahibal atiyat ya rabbal alamin
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما اللهم لا تفرق جمعنا هذا يا الله إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور وسهل لنا في جميع الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم ألف بين العروسين بين الأستاذ محمد شريف الدين بن سلامين وزوجته الأستاذة ميمونة بنت ساهودي اللهم ألف بينهما كما ألفت بين أبينا آدم وأمنا حواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزق لهما البطانة الصالحة اللهم ارزق لهما ذرية صالحين صالحات نافعين نافعات مباركين مباركات حافظين حافظات خاشعين خاشعات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في حياتهما اللهم بارك حياتهما وعلومهما وكسبهما وحياتهما وكسبهما وأموالهما برحمتك يا أرحم الراحمين وفي شأنهم كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمهما من الفتن ما ظهر منها وما بطن من الفرقة والخصومة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا يا الله بكمال الإيمان يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para Rabu sepada buljanya on sekorah mana nabi pada dabuan sekorang para juga menurut ajunan stajah terutama dari para kiai para ulama. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد.
nan gersa